ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં તારીખ 13 જાન્યુઆરી 2025થી કુંભ મેળો શરૂ થઈ રહ્યો છે। આ કુંભ મેળામાં સાધુ સંતો સહિત 40 લાખની જનમેદની ઉમટે તેવી શક્યતાઓ છે। કુંભ મેળામાં સુવિધા અને સલામતી હેતુસર એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ તકેદારી રાખી રહ્યું છે। બચાવ કાર્ય માટે ITUS મરીન સાથે કરાર કરવામાં આવ્યા છે। આ કરાર હેઠળ ITUS મરીન उत्तर प्रदेश ATS ने उभयजीवी बोट અને પ્રશિક્ષિત બચાવ ટીમો પ્રદાન કરશે, જે ગંગાના કિનારે ઇવેન્ટ દરમિયાન ભીડ વ્યવસ્થાપન, હવામાનની અનિશ્ચિતતા અને અન્ય પડકારોમાં મદદ કરશે। प्रयागराजमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळा 2025 मध्ये आयटस मरीन आणि इंडियन रेस्क्यू अकॅडमी हे जे दोन आयटस ग्रुपचे सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि मोठ्या कंपन्या आहेत त्यांना सिलेक्ट केलेलं गेलं आहे। ट्रेनिंग, रेस्क्यू टीम आणि एम्फिबियस बोट्स आणि नॉर्मल रेस्क्यू बोट्स पण प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपण एम्फिबियस बोट्स VIP मूवमेंट, मंत्री मूवमेंट आणि स्पेशल प्रोटेक्शन टीम साठी प्रोव्हाइड करतोय आणि रेस्क्यू बोट्स, रेस्क्यू टीम आम्ही रेस्क्यूच्या कार्यकर्त्यांसाठी प्रोव्हाइड करतो। त्यापूर्वक उत्तर प्रदेश अँटी टेररिझम स्क्वॉडला आम्ही रेस्क्यू ट्रेनिंग आणि उत्तर प्रदेश स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सला डिझास्टर मॅनेजमेंट ट्रेनिंग देऊन कुंभमेळा 2025 ची ही जिम्मेदारी आहे ती आम्ही पार पाडतो।